السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار استعداد لاختبار لمباراة التعليم تخصص فرنسية، ارتأيت أن أقدم هذا الفيديو étudier un texte théâtral. Alors, le théâtre est un spectacle. المسرح هو واحد spectacle. أو ici في الثانوية le théâtre s'étudie essentiellement à partir d'un livre. يتقرا من واحد livre. Même si une sortie ou une projection peuvent être organisées. ولو تكون واحد الخرجة voilà منظمة. Pourtant ومع ذلك le livre n'est qu'un instrument. يعني les livres كاين غير واحد الانستغيمون آلية car la finalité du théâtre la finalité الهدف ديال التياتر est le spectacle donné. هو السبيكتاكل. Lorsque vous étudiez une pièce, ملي كتقراو واحد البيèce ديال التياتر, le texte dont vous disposez doit être lu. يعني التكست اللي عندك خاصك تقراه comme un tremplin ما عرفتش هذا المصطلح vers ce spectacle. يعني un tremplin يعني خاصك تقرا هاد السبيكتاكل هذا et avoir connaissance يعني عندك واحد المعرفة دي ديفيرون اختلاف ديال الفاسيلتي ديال لا ليكتور يعني اختلاف الطرق ديال لا ليكتور. Un spectacle pour les yeux. Un spectacle pour les yeux, عرفتو les yeux. Le spectateur الجمهور regarde le décor. الجمهور كيشوف الديكور et l'on déduit le mode de vie des personnes يعني كيستخلص طريقة حياة الشخصيات. Il devine également la condition sociale des personnages يعني كيعرف الشروط الاجتماعية ديال الشخصيات à travers leur costume من طريق اللباس ديالهم. Une servante ne s'habille pas comme sa maîtresse. يعني servante خدامة ما كتلبسش بحال الباترونة ديالها. Le déplacement des acteurs حركات الممثلين. Les gestes حركات et leur mimique. mimique هي كيفاش كيهضروا بطريقة les gestes راكم عارفينها. Constitue aussi un spectacle pour les yeux. يعني كتعطي واحد السبيكتاكل les yeux pour les yeux. Un spectacle pour les oreilles. Le spectateur, الجمهور, est aussi auditeur, مستمع. Il entend des bruits كيسمع لي bruits يعني حركات ديال الأرجل des pieds sur les planches الخشبة de la scène par exemple. De la musique, des chuchotements يعني هذيك الهضرة بشوية كيوشوشو. Des paroles كلمات. On voit bien que les répliques n'occupent pas. Les répliques ملي كيكون في الديالوج n'occupent pas au théâtre une place ما عندهاش واحد exclusive ما كاينش غير الكلام فهمتوا يعني كاين دي ميميك كاين دي جيست etc. Alors le théâtre est un texte. التياتر هو واحد النص. Il ne demeure pas moins que le spectacle se compose يعني هاد السبيكتاكل se compose à partir d'un texte من d'un texte et que c'est un étudiant ce texte si en étudiant يعني إلا قرينا هاد التكست que vous pourrez formuler اللي تقدر تكري تخلق des hypothèses احتمالات au sujet du spectacle final يعني في الموضوع السبيكتاكل النهاية ديالو. Alors l'auteur est amené à utiliser le langage comme يعني l'auteur كاتب كيستعمل اللغة comme un élément déterminant de l'action. يعني اللغة كيعطيها واحد l'élément محدد ديال l'action. l'action راه هي situation initiale اللي كاينة في اللي كتكون في التكست ناراتيف. Ainsi la litote. La litote, regardez, c'est une figure de style. Voilà, figure de style. Va, je ne te hais point. يعني سير ما كنكرهكش نقطة يعني هي بالعكس هي كيكرهك كرر. Alors المهم هذا الكاتب alors avoue qui marque une étape importante de la progression. هنا تعطي واحد الأهمية واحد المرحلة مهمة في تدرج de l'intrigue. الانتريك هي الحبكة de Sid de Pierre Cornet. Alors dans un autre registre واحد الregistre كما كنعرفوا registre les registres littéraires راكم عارفينها registre pathétique registre épique registre comique registre tragédique etc. Le langage peut être élément. Le langage الكلام peut être كيكون élément moteur de la comédie. يعني
élément moteur, un moteur محرك ديال الكوميديا اللونغاج. Le malentendu sur le son d'un mot يعني مثلا malentendu يعني عدم فهم sur le sens d'un mot يعني معنى كلمة peut être à l'origine d'un quiproquo. يقدر يكون كيعطينا هذاك الكيبروكو راكم عارفين راه تحطوا في الامتحان كيبروكو هي انا نشرحوا هذا هي دو بيرسوناج سو بارل مي نو سو كومبرين با جوج شخصيات اللي كيهضروا ما كيتفاهموش نباس دوزو هنا عندنا كنقراو حنايا دابا في اللي كيكون هذا المسرح هو كاين اكت اي سين traditionnellement يعني traditionnellement يعني منذ القديم la pièce de théâtre ديال المسرح est partagée en actes et en scènes à l'origine الأصل le changement d'acte تغيير l'acte correspondait au renouvellement يعني كتناسب تجديد des bougies pour l'éclairage البوجي اللي كيكون ديال l'éclairage de la scène يعني ملي كتغير لاكس من لاكس يعني من لاكس تجي كتبع لاكس فهمتي des bougies de la scène et de la salle. On ne profitait pas éventuellement changer le décor. ما كنغيرش sur le décor. L'auteur de la pièce faisait correspondre cette pose يعني الكاتب كيدير هاد البوز هادي تقنية avec une coupure قطع quand on continue de l'intrigue يعني فحال كتقطع هذيك الانتريك الحبكة. Le changement de la scène ملي كتغير la scène correspond à l'entrée يعني الدخول ou la sortie الخروج d'un personnage. Cette organisation facilite la répétition هذا التنظيم كيسهل إعادة الإعادات car les acteurs ne sont pas obligés les acteurs ماشي مفروض عليهم de répéter la pièce يعاودوا dans l'ordre où elle sera jouée. Il est possible ممكن de répéter à la suite toutes les scènes où figurent les mêmes personnages. نقدروا نعاودوا ملي كاينين لي ميم بيرسوناج. المهم ندوزو نكملو هذا المهم كنا وصلنا ليه. عندنا ديداسكالي اي ريبليك. ها ديداسكالي انا نشرحهم هنايا. ديداسكالي appartient au texte كتنتمي للتكست دو لا بيس ديال البيس et doivent يجب à sous-titre être étudiés خاصنا نقراو في التكست ديال الديالوغ mais ils ne sont pas prononcés par les acteurs يعني راه ما كيتبرونونساش من لي زاكتور داسكالي. Ce sont des indications scéniques كيتسماو لي زانديكاسيون سينيك هادو هما لي داسكالي اللي سولكم عليهم هما هادو كي بريسيز لو ديكور اللي كيحددوا الديكور او لي موفمون الحركات ديال البيرسوناج الشخصيات سور لا سين. فوالا لي ريبليك حنا جينا لي ريبليك اوكيب لا بلي غروند بلاص يعني كيشدوا المكانه الكبيره في المسرح pour des raisons pratiques évidentes يعني من اجل البراتيك. C'est la parole qui est action. هي la parole qui est action. Parole كلمات هما اللي action حركات. Le terme réplique عقلوا عليها هاد réplique est un terme général واحد terme عام qui peut dans certains cas être précisé. بعض المرات كيتحدد حنا غنفرقوا هنا غنشرحوهم هاد التيغاد اللي تحطت في الامتحانات اللي دازو بليزيور فوا. Une tirade est une très longue réplique واحد très longue réplique. On en rencontre ما كنلقاوها فريكامون بزاف المرات dans les tragédies classiques كنلقاوها في لي تراجيدي كلاسيك تراجيديا كلاسيك المسرح كلاسيكي. Un monologue est une tirade prononcée واحد tirade prononcée par un personnage واحد seul personnage بوحدو كيهضر بها في السين. Il s'adresse à lui-même كيهضر مع راسو ولا au spectateur هادي مفهومة هادي. نجيو انا بارت تحطت شحال من امتحانات سابقه ايتين ريبليك هي واحد الريبليك برونونسي يعني ريبليك برونونسي بار ان بيرسوناج دو تيل سورت يعني هضر بها واحد البيرسوناج بواحد كيل سورت كي نو سوا با اونطوندي اللي ما خاصهاش يسمعها دو سي انترلوكيتور. راك عرفتو لي انترلوكيتور مي سولمون دي سبيكتاتور خاصو يسمعها غير سبيكتاتور. La partie est signalée par la didascalie. La didascalie à part. Voilà.
Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, ça sera Inch'Allah, la deuxième vidéo. Merci pour votre attention.